This time on Drinks with Boy, kita kedatangan temen gue yang lagi terkenal banget dalam serial Layangan Putus. This is a conversation behind the life of an actor and his decision to stop acting. Yes, hey guys, by the way, sebelum kita lanjut Drinks with Boy, banyak banget yang DM ke gue nih ya, nanyain soal investasi. Well, let me tell you, penting banget buat kalian, kalau investasi jangan hanya di satu aset alokasi aja. Kalau gue dari dulu, gue selalu investasi di emas dan juga reksadana. Nah, I got good news. Bareksa ada produk baru, yaitu Bareksa Emas. Dan mereka ini udah kerjasama dengan partner yang super terpercaya, you guys. Dan yang gue suka adalah investasi di Bareksa Emas. Ini udah semuanya online. Mulai dari pendaftaran, sampai kalian pembelian, dan juga penjualan, it's all online. Dan yang enaknya lagi, kalian ini bisa cairkan kapan aja secara digital, atau mau ngambil fisiknya juga bisa ke outlet Pegadaian. Jadi if you invest di Bareksa, kalian bukan cuma satu investasi aja, you can invest in other things too. Satu aplikasi, you can do gold, you can invest in reksadana, dan juga obligasi negara. How cool is that? So, what are you waiting for? Download Bareksa sekarang, grow your money, and grow with Bareksa. My brother, Reza Rahadian. Last time I had you on my show was Nebeng Boy. Nebeng Boy. Iya gak? Yes. Bro, that was fun. Congrats on all your success, by the way. Terima kasih, Boy. Gila, Layangan Putus is the #1 hit web series yang ada di Indonesia. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau asisten rumah tangga, mau anak kuliahan, everybody is tuning into that show. I was surprised, tapi ya. You were surprised? Iya, karena gue berpikir awalnya ini cerita yang relate, iya. Tapi kan udah banyak sebenarnya. Iya. Cerita seperti ini bukan cerita yang baru orang lihat. Why did you take the job? Karena waktu itu gue merasa gue pengen banget menampilkan satu karakter yang tidak stereotype. Jadi bahwa dia peran yang mungkin dianggap antagonis di dalam cerita ini, tapi gue nggak kepingin ngebawain dengan cara yang harus marah-marah, harus teriak-teriak, harus mukul, harus. Tapi gimana karakter ini menjadi karakter yang manipulatif, dan itu buat gue lebih jahat. Lo harus terima kasih sama gue sih. Gue harus thank you sama lo, kenapa? Karena tadi yang ditawarin duluan, lo? Gue. Thank you ya, Boy. Gue tolak, gue bilang Reza aja deh. Gue sibuk. Bercanda aja. Tapi you are such an actor, dude. Thank you. Ya kan, kalau di India kita suka ngeliat kayak aktor-aktor like the Shah Rukh Khan, the Amir Khan, Salman Khan. Indonesia cuma ada elu. Lu happy nggak sama kerjaan lu di Layangan Putus? Quite happy. Ya. Sebagai aktor, lu kalau nonton ulang lagi, do you get that emotional feeling kembali lagi? Mungkin bedanya gue nonton untuk mengkritisi. This one, it's not working. Oh, kok gitu ya jadinya? Kok gue maininnya agak gini atau apa gitu. Which scene? Nah, scene berantem-berantem itu menurut gue agak sedikit kebanyakan ngomong. Harusnya itu scene itu utuh dimiliki oleh Kinan. Harusnya gue nggak usah banyak ngomong. Gue diem, defense-nya tuh lebih ke sikap aja. Cabut kek, apa kek gitu. Nggak usah dibales lagi misalnya gitu. Tapi again, keputusan-keputusan itu kan diambil bersama ya. Director punya andil, gue sebagai pemain punya andil gitu. Jadi nggak bisa gue sendirian juga. Right. You know, I like the combination antara Reza Rahadian, Putri Marino, dan juga Anya Geraldine. Such a perfect combination. Who was the easier actress to work with? Gue bisa bilang Anya Geraldine is easy to work with. But Putri Marino dengan skala emosi yang gila-gilaan itu, I think she's brilliant. Yeah. What is it like behind the set of Layangan Putus? Kalian tuh ngapain? Like, what do you guys do? Kalau kita lagi eksekusi adegan-adegan yang serius, kita nggak ada yang ngobrol. Really? Jadi kalian tuh kayak diam-diaman. No. Iya. Jadi kalau udah emosional sampai nangis sampai apa, begitu kita udah cut, kita pelukan aja. Gue peluk Putri karena dia mungkin masih nangis, masih kebawa suasana. Habis itu udah. Tapi kita biasanya kalau adegan emosional kita cenderung begitu cut, gue melipir kemana, Putri mungkin melipir kemana, Anya mungkin melipir kemana gitu. Just relax dulu. Right. Gitu. Kalian temenan offset? Iya, sangat. You guys are friends? Iya, ya maksudnya kita hubungannya baik semua di set. Ya. Menurut gue juga berhasil, kita nggak bisa pungkiri adalah karena suasana bekerjanya yang positif. Semua orang ngerasa proyek ini penting. Nggak ada yang nganggep remeh.
Nggak ada yang nganggap series gitu. Atau apa, nggak, semuanya ngerasa yuk penting nih kita maksimalin yuk. Right. It's such a nice series, dude. Ya, kalau seandainya kata bukan Anya or Putri, who do you think would be the better actress to play Kinan and Lydia? Nggak ada. Kinan bilang tuh Putri Marino karena gue selalu percaya bahwa skrip itu memilih sendiri aktornya. Lo boleh kandidatnya A, B, C, D, tapi begitu kandidat terakhir pilihannya jatuh kepada orang itu, ya berarti memang skripnya memilih dia untuk bermain. Gue percaya itu. Lu banyak banget kayak sexual scenes with these girls. How do you film that? Biasa aja sih boy, kayak syuting biasa aja. Oh ya? Ya, banyak orang gitu, tapi kalau adegan-adegan kayak gitu biasanya memang krunya lebih limited. Oh gitu. Tapi kan memang nggak ada yang buka beneran gitu ya. Oh jadi itu nggak dibuka beneran? Enggak lah, ya ada yang pakai kemben atau kain atau apa gitu. Karena semuanya koreograf. Kayak gue ada scene-nya, gue nggak tahu itu udah tayang apa belum. Pokoknya ada scene, kissing scene, spotnya dari mulai pintu ke tempat tidur ke apa, itu semua dikoreografi. So you cannot, how can you improve? Lydia or Kinan, the better kisser? Oh my God, I'm not gonna answer that. Wah gila lo, gue bisa dimaki-maki sama dua-duanya. How much did they pay you for Layangan Putus? Enough. Good enough. Good enough. Very good enough. Very good enough. Extremely good enough. Very good enough. And congrats on your FFI. Thanks boy. Ketua Thank you. FFI. Yeah. So you pretty much Karan Johar of Indonesia. You're like leading the film industry, brother. Lu mau main film, lu lewat gua dulu. Waduh, nggak lagi. Lu tai di dunia film, gua blacklist. Ketua FFI. So what's your job there? What do you do? Sebagai ketua FFI, sebenarnya melayani masyarakat film. Oke. Melayani para asosiasi-asosiasi perfilman, lintas profesi gitu ya. Terus menyelenggarakan Festival Film Indonesia selama 3 tahun. 2021 sampai 2023. Oke. Ya. Jadi gue memastikan bahwa acara FFI terselenggara, sistemnya berjalan baik, dan menerima masukan dari seluruh asosiasi yang ada. Okay, let's talk about the film awards. Ya, kalau di luar negeri ada Oscar. Di sini kan kita banyak banget ya. Award film. A lot. Beneran gak sih? Or is it rigged? In my opinion, begitu udah masuk ke wilayah penjurian, I think we cannot say it's fair or not fair. Karena itu belongs to the judges. If you watch a film with me, kita berdua juri, mungkin pendapat lo dalam menilai film akan berbeda sama gue. Gitu. Itu aja sih. Jadi kalau ngomongin fair, fair. I'm not talking about the voting system. Makanya kemarin FFI gue buka nomor berapa jumlah voternya. Biar transparan. Semuanya harus transparan. Karena selama ini kita menang A, B, C award yang vote, kita sebenarnya nggak pernah tahu ini yang milih jumlahnya ada berapa sih? Pemilihnya dan siapa aja sih? Datanya ada di mana ya? Database-nya si pemilih, kita nggak pernah tahu. Makanya orang-orang pada bilang ini nggak fair. Ini is rigged, ini favoritism, nepotism. You know what I mean? Are you an actor of the film set? Karena an actor of your caliber, orang pasti selalu mikirnya, gue kalau kenalan sama ini orang, genuine gak ya? Acting gak ya dia di depan gue? Karena how do I know if you're acting or not? Lu gak takut people look at you that way? Ya itu resiko boy. I have to accept it. Okay, so promotion's over. Now let's get to the important part now. So you called me last night. Dan lo bilang you wanted to talk to me about something and you wanted to get it open karena ada sesuatu yang ganjel. Firstly, thank you so much lo udah mau duduk sama gue and to tell the story. What's wrong? Ya gue nelfon lo 2 hari yang lalu. Gue udah mikirin gue mau ngobrol sama siapa dan gue nggak perlu membuat sesuatu menjadi lebih besar kondisinya gitu karena mungkin ini akan mengecewakan banyak orang atau tidak gue juga nggak tahu atau mungkin malah ada orang yang bersyukur juga tentang ini, I don't know. Karena gue merasa industri ini sudah cukup memberikan banyak hal boy buat hidup gue gitu ya. Tapi gue juga nggak bisa memungkiri bahwa it's time for me untuk juga bisa mikirin diri gue untuk nextnya gue mau ngapain.
Jadi gue ngerasa, I think it's about time for me to quit. What is it about this world that's making you so down? Lu udah dipuji-puji di mana-mana, and you coming to me like this. I feel like gue ngerasanya kayak I'm done with acting aja sih. It's a tough world, it's a tough industry. Ya kayak orang yang udah sick and tired aja. Are you happy being you? Not really, not right now. Is that okay? Can we? You need a minute? Yeah. Do you have tissue? Minta tisu dong. Sorry ya. Yeah. Yeah. Okay. Alright. You okay? Okay. What? Really? So, all of that was just an acting challenge. Guys, kita cuma ngetes how good of an actor he was. Sorry guys. So, adegannya adalah you are so sad and depressed with the life you live today. Lu terkenal, tapi hidup lu monoton, dan you wanna quit this job. Setelah layangan putus, that's it. No more Reza Rahadian. Action. Nah. Oh my God, that was good acting. Gila, you played that scenario so well. Wow. Hah? Berhenti? Enak aja loh. And kalau lu mau berhenti acting pun, gua nggak akan kasih, gila. We need a Reza Rahadian in our cinemas, okay? But anyways, thank you so much. Always a pleasure talking to you, man. Pleasure. Thanks for having me. And congrats on layangan putus sekali lagi. Thank you very much. Next time, ntar season kedua kalau ada lagi and they offer it to me again, I'll say buat Reza lagi aja deh. What an episode, you guys. That was super fun, you guys. Next time ada Drinks with Boy lagi, be sure to tune in. And by the way, seperti tadi di awal video, buat kalian yang mau investasi, soal investasi, gue selalu pilih Bareksa. Any day. Grow your money and grow with Bareksa.